Konnichiwa minasang, welcome again to our another vlog. For today's vlog, ubanimi ninyo sa mong staycation at 1955 Tokyo Bay Hotel. Actually, plano na mo mag-Disneyland kaya gibook na mo ning hotel. Gibook na mo ni siya una bago among ticket sa Disneyland or Disney Sea, guys. Seeing lately na grabe jud kay ka-crowded ang Disneyland, guys, and pretty kataas sa lines. So, wala mi ni dayon, guys. So, gi-personal lang na mo ang hotel kay na siya buffet. Food is life. And then guys, bago lang siya na hotel. And then, na siya pagka vintage vibes. So, I am fan of it. So, Gora. Ayan, naka-self-check-in na mi and nakapili mig design sa mong card keys. So, sadly siya pwede uli ang card keys, guys. Di siya ibalik pag check-out. Nice old design siya. So, naka-print tag-apil lang among buffet receipt, guys. Before mi ato sa mong room, nagkuha mig mga toiletries. On 15th floor pala yung room namin, guys. And so, guys, siya. Pasok na tayo. Thank you. Oh, room tour. Color green. Uy, ang ganda. Ganda. Yan. Lagay mo baril mo dyan. Asa kwaon. And then, ito yung bed. Wait lang yung bed. And then the view is viewing. Guys. Wow. Wow. Nice kayo mong view. Ay, sementeryo. Cha, tagaan ta kag itchimang cha, mayap ni mo ita nagpilag gilubong diri cha. Kulang pa na itchimang nimo. Ayan, na-explore mi gamay sa place before mi mag-dinner. Amazed kay Kudri, guys, kaya na sila pa free diapers para sa mga kids. Ay, wala na ko na video ng among dinner, guys. Among dinner is sa cafeteria. Ang buffet is breakfast. Ayan, after na mo mag-dinner na, nami sa kwarto, nagchika-chika mi. Good morning, sunshine. Para sa ako, worth it kayo ang view, guys. Very nice. How much more if nami sa other side wing. And ayan, nag-breakfast na mi. First batch. Lami kayo ilahang French toast, guys. Promise. Kasan kayo dali at tayo binabusog, guys. Nani sila gibutang pampabusog ba't kasakay. Charot. If nakapax mo with buffet gas, advisable na matumawi for 8 AM. That's all, guys. Thank